டிசம்பர் த ரிலம் ஆஃப் பெராக்கா. டிசம்பர் பெராக்காவினுடைய ஒரு மண்டலம். കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക. பிள்ளைகளே, டிசம்பர் மாதத்துக்குள் நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ഈ വർഷത്തെ അവസാന മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த ആണ്ടിനുடைய കടൈസി മാதத்துக்குள் நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ഈ റിലത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് റിലം ബെറാക്ക സ്വർഗം തുറന്നു തരാൻ പോകുകയാണ്. இந்த மண்டலத்தில் உங்களுக்காக ஒரு அடுத்த ஆவிக்குரிய மண்டலம், ஒரு பெராக்கா கர்த்தர் உங்களுக்காக திறந்து தருகிறார். எத்தனை பேர் இந்த மாதத்தில் இந்த 11 மாதங்களும் காணாததான விசேஷ விதமான ஒரு பெராக்கா, ஒரு பிளெஸிங்கை காண வாஞ்சிக்கிறீங்க? ഈ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ 11 മാസവും കാണാത്ത ഒരു ബെറാക്ക, അനുഗ്രഹത്തെ കാണാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரத்திலே யெகோஷாபாத் என்றதான யூதா ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையில தான் நாம் இவ்விதமான ஒரு பராக்க ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கிறோம். ദൈവമക്കളെ, 2 ദിനവൃത്താന്തം 20ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് യഹോഷാഫാത്ത് എന്ന യഹൂദ രാജാവിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബെറാക്കയുടെ അനുഗ്രഹത്തെ കാണുന്നത്. எந்த சூழ்நிலையிலே இந்த ராஜா, அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இவ்விதமான ஒரு பெராக்காவை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், ஆமென், அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தம் வந்த കാലത്തിലെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ ഇത് നന്മ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവർക്ക് വിരോധമായി ഒരു യുദ്ധം വന്ന സമയത്താണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களிடத்திலே ப்ரொஃபெட்டிக்கலே சொல்கிறோம், இந்த 12வது மாதங்களும் இதுவரைக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் பார்க்கவில்லையே, இப்பொழுதும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சமாதானம் இல்லையே, இப்பொழுதும் சில ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் வெயிட் பண்ணி நிற்கிறதே, இந்த மாதத்திலேயும் யுத்தம் பிரச்சனையா என்று சொல்லி நீங்க சிந்திக்கிறீர்களா? நிச்சயமாகவே ஆமென், யுத்தத்தின் மத்தியிலே யெகோஷாபாத்தினுடைய இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில பெராக்காவை திறந்த கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த 12வது மாதம் டிசம்பர் மாதத்திலே ஒரு பெராக்காவை திறக்கிறார். ഈ 11 മാസമായിട്ടും എനിക്കൊരു നന്മ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്, യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്, നിരാശയുടെ അവസ്ഥയാണ്. ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും വേദനയുടെയും അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, യഹോഷാഫാത്ത് രാജാവിൻ്റെയും യഹൂദ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ ബെറാക്ക വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയിലും ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ഈ മാസം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. பாருங்க அன்பானவர்களே, 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் போதே வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, இதற்கு பின்பு மோவாபு புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அவர்களோட அம்மோனியருக்கு அப்புறத்தில் உள்ள மனுஷரும் கூட யோசாபாத்திற்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ண வந்தார்கள் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ശേഷം മൊവാബിയരും അമോനിയരും അവരോടുകൂടെ മെയൂനിയരിൽ ചിലരും യഹോഷാഫാത്തിന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. பாருங்க அன்பானவர்களே, இந்த இடத்திலே அமேன் ஒரு நபர்கள் இல்லாவிட்டால் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் மட்டுமல்ல, அந்த இடத்திலே அமேன் மொவாபியர்கள் மட்டுமல்ல, அம்மோன் புத்திரர்கள் அவர்களோடு கூட அம்மோனியருக்கு அப்புறத்துள்ள மனுஷரும் கூட யெகோஷாபாத்தினிடத்திலே யுத்தத்திற்கு வந்தது என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. ഇവിടെ നോക്കിയോ, ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു ദേശം മാത്രമല്ല, മൊവാബിയരും അമോനിയരും മെയൂനിയരിലെ ചിലരും യഹോഷാഫാത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ്. ഇതുപോലவே ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு பகுதியிலிருந்து பிரச்சனை இல்லை, பல பல எல்லைகளிலே பலவிதமான பிரச்சனைகளை நீங்க சந்திக்கிறீர்களா? நிச்சயமாகவே இந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியிலேயும் உங்களுக்காக கர்த்தர் ஒரு பெராக்காவை திறக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലം വന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രശ്നങ്ങളാണോ വരുന്നത്? ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ബെറാക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் யெகோஷாபாத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பெராக்கா திறக்க ரீசன் என்னன்னு கேட்டால், அப்பொழுதும் அவன் சான்று கொள்வது தன்னுடைய ஆயுத பலத்திலேயோ ஆள் பலத்திலேயோ பண பலத்திலேயோ அல்ல, மாறாக கர்த்தர் மேலே தன்னுடைய நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்கிறார். ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിൽ യഹോഷാഫാത്ത് തന്റെ ആയുധത്തിന്റെ മേലോ സൈന്യത്തിന്റെ മേലോ സമ്പത്തിന്റെ മേലോ ആൾബലത്തിന്റെ മേലോ അല്ല, ദൈവത്തിൽ യഹോഷാഫാത്ത് ആശ്രയിക്കുക. பாருங்க, 20வது அதிகாரம் அதனுடைய 5வது வசனத்தை விதமாக நாம் பார்க்கிறோம். அப்பொழுது யோசாபாத் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே புது பிராகாரத்துக்கு முகப்பிலே யூதா ஜனங்களும் எருசலேமுக்கும் கூடின சபையிலே நின்று, எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, பரலோகத்தில் இருக்கிற நீரல்லவோ தேவன், தேவரில் ஜாதிகளுடைய ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஆளுகிறவர், உம்முடைய கரத்திலே வல்லமையும் பராக்கிரமையும் இருக்கிறது, ஒருவரும் உம்மோடு எதிர்த்து நிற்க கூடாது என்று சொல்கிறார்.
സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് 20-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് 5ഉം 6ഉം വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. യഹോശഫാത്ത് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പുതിയ പ്രാകാരത്തിന് മുമ്പിൽ യഹൂദായുടെയും യെരുശലേമിൻ്റെയും സഭാമധ്യം നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമല്ലോ, നീ ജാതികളുടെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്നുവല്ലോ, ആർക്കും എതിർപ്പാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയും പരാക്രമവും നിനക്കുണ്ടല്ലോ. பாருங்க, ஏன் யெகோஷாபாத் ராஜா கர்த்தரையே நம்பி கர்த்தர் மேலேயே தன்னுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறான் என்று சொன்னால், யெகோஷாபாத்துக்கு ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கிறது. தேவரீர் ஜாதிகளுடைய ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஆளுகிறவர் நீர், உம்முடைய கரத்திலே வல்லமையும் பராக்கிரமும் இருக்கிறது என்று ராஜா சொல்கிறார். യഹോശഫാത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്? യഹോശഫാത്തിനൊരു വെളിപ്പാടുണ്ട്. ഈ ജാതികളുടെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ആർക്കും എതിർപ്പാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയും പരാക്രമവും ഉള്ള ദൈവമാണ്. பாருங்கன்மானவர்களே, புறஜாதிகள் அவனிடத்திலே யுத்தத்துக்கு வரும்போதும் அவனுக்கு இருக்கிற வெளிப்பாடு என்று சொன்னால், கர்த்தர் நீர் சகல ராஜ்யங்களையும் ராஜாக்களையும் ആളുகிறവരായി இருக்கிறீர். യഹോശഫാത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നോക്കിയ സകല രാജ്യങ്ങളും യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ദൈവം യഹോവ സകല ജാതികളുടെ മേലും വാഴ്ച നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. அன்பானவர்களே, நீங்க மெய்யாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பராக்காவே காண வாஞ்சிக்கிறீர்களா? உங்களுடைய நம்பிக்கை மெய்யாகவே கர்த்தர் மேல் இருக்கிறதாவது. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു ബറാക്ക അനുഗ്രഹം കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങളുടെ സകല പ്രത്യാശയും യാഹുവയുടെ മേൽ നിങ്ങൾ വെക്കുക. அது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையை ஆளுகை செய்கிறவர் கர்த்தர் என்று ஒரு வெளிப்பாடு எத்தனை பேருக்குണ്ട്? നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം തരുവാൻ കഴിയുന്ന വാഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാശ എത്ര പേർക്കുണ്ട്? அன்பானவர்களே, இந்த நம்பிக்கை, என்னுடைய பிரச்சனையை பார்க்கிலும் என் பிரச்சனைகளை ஆளுகை செய்ய வல்லவர் என் கர்த்தர் என்றுதான் ஒரு வெளிப்பாடு உங்களுக்கு இருந்தால், நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே கர்த்தர் இறங்கி உங்களுக்காக போராடுவார். ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മധ്യേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഹുവേ ദൈവം എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ യാഹുവേ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. பாருங்கன்பானவர்களே, இவ்விதமாக யெகோஷாபாத் கர்த்தரையே சான்று கொண்ட கர்த்தரோட ஆலயத்தில் நிற்கும் போது அந்த இடத்திலே எகாசியேல் என்றதான ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மேல் கர்த்தரோட ஆவியானவர் வந்து பாருங்க, கர்த்தர் அந்த சூழ்நிலையிலே யெகோஷாபாத்தோடு கூட பேசுகிறார். യഹോശഫാത്ത് യാഹുവിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് യഹസ്യേൽ എന്നുള്ള പ്രവാചകന്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് വന്ന് ദൈവം യഹസ്യേൽ വഴി യഹോശഫാത്തിനോട് സംസാരിക്കുക. பாருங்க, கர்த்தர் இது போலவே அன்பானவர்களே உங்களுடைய இக்கட்டான சூழ்நிலை மத்தியிலே உங்களை தனியாக விடமாட்டார். அவர் நிச்சயமாகவே உங்களோடு கூட பேசுகிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തനിച്ചു വിടത്തില്ല. നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കും. முதலாவது பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க நம்பலாம். ஆனால் கர்த்தர் மெய்யாகவே ஒரு பிரச்சனையை தீர்வு தருவதற்கு முன்பதாக இந்த தீர்வில் உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக அவருடைய சத்தத்தை அறிவிக்கிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ആ പ്രോബ്ലത്തെ തീർത്തു തരും. பாருங்க அன்பானவர்களே, அந்த இடத்துல கர்த்தர் எகசியேல் வழியாக சொல்கிறது, யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று. ദൈവമക്കളെ നോക്കി, യഹസ്യേൽ വഴി ദൈവം സംസാരിക്കുക, யுத்தம் നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, யுத்தம் യഹോവയുടെ യാഹുവേടേതാണ്. ஆமென். இந்த நாளில் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அன்பானவர்களே, உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும், என்ன போராட்டம், என்ன இக்கட்டான சூழ்நிலை ஆனாலும் யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, கர்த்தருடையது என்று சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, യുദ്ധം യാഹുവേക്കുള്ളതാണ്. ஆமென். இந்த நாளில் இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது நீங்க என்ன சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், இதுவரைக்கும் உங்களுடைய சுய பலத்துல போராடி நீங்க சோர்ந்து போய் இருக்கிறீர்களா? அன்பானவர்களே, இனி உங்களுக்காக கர்த்தர் இறங்கி யுத்தம் பண்ண போகிறார். ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സകല പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയോ, തളർന്നു പോയോ? എന്നാൽ ഇന്ന് പറയാ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും. യുദ്ധം യാഹുവേക്കുള്ളത്. என்னுடைய 17வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, யூதா மனுஷரே, எருசலேம் ஜனங்களே, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, അതിൻ്റെ 17ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് അവിടെ പറയുക, ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. യഹൂദായും
യെരുശലേമും ആയുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിൻ, യഹോവ നിങ്ങളുടെ கூடையுண்டு. பாருங்க, கர்த்தர் மறுபடியும் அவர்களிடத்திலே சொல்கிறது, இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல என்று சொல்லி. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது எத்தனை நபர்கள் உங்களுடைய வாயினாலே அறிக்கை பண்றீங்க, என்னுடைய யுத்தத்தை செய்வது நான் அல்ல, கர்த்தர் தாமே எனக்காக இறங்கி செல்வதை செய்கிறார் என்று சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, യാഹ്വേ അവരോട് സംസാരിക്കുക, യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. ഈ വചനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ പറയും, യുദ്ധം എനിക്കുള്ളതല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി യാഹ്വേ പ്രവർത്തിക്കും, യാഹ്വേ യുദ്ധം ചെയ്യും. ஆமென். அது மட்டுமல்ல அன்பார்களே, நீங்கள் தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் உறுதி கொடுக்கிறார். അവിടെ പറയാൻ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് യാഹ്വേ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. அன்பானவர்களே, கர்த்தர் ஆமென் நம்மிடத்தில் இருந்து வாஞ்சிப்பது நாம் நம்முடைய சுய பலத்தினாலே ஏதாவது செய்து தோற்று போகும்படியாக அல்ல, நாம் தரித்து நின்று கர்த்தர் நமக்காக செய்கிறதான ரட்சிப்பை காண வேண்டும் என்று சொல்லி. മക്കളെ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോകാനോ പരാജയപ്പെടുവാനായിട്ടല്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് ഉറച്ചു നിന്ന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന രക്ഷയെ അനുഭവിക്കുവാനാണ്. ஆமென். இந்த நாளில் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, ஆமென், நான் தரித்து நின்று கர்த்தர் எனக்காக உண்டு பண்ணின ஆமென் பெரிதான ரட்சிப்பை ஆமென் நான் காண்கிறேன், கண்டுகொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. ഇന്ന് എത്ര പേർ പറയും, ഞാൻ സ്ഥിരമായി നിന്ന്, ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്ന്, ഞാൻ എൻ്റെ കാലുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് യഹോവ യാഹ്വേ യേശുവ എനിക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ, ആ വിടുതലിനെ, ആ രക്ഷയെ ഞാൻ അനുഭവിക്കും. அப்படி என்றால் நிச்சயமாகவே நீங்க எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு சோசோ நாள்தோறும் விடுவிக்கிற கர்த்தர் ஆமென் உங்களுக்கு விடுதலையாக, உங்களுக்கு ஒரு ரட்சிப்பாக, உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக வெளிப்படுவார். നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് യാഹ്വേ തരുന്ന ആ രക്ഷ വിടുതലായും അനുഗ്രഹമായും സംരക്ഷണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാനും പ്രാപിക്കുവാനും കഴിയും. கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு உறுதி கொடுக்கிறார், ஆமென், கர்த்தர் உங்களோடு கூட உண்டு என்று சொல்லி. ദൈവം അവർക്കൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്, ദൈവം അവരുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ஆமென். இந்த நாளில் ஆமென் உங்களில் எத்தனை நபர்களுக்கு இதே உறுதியுண்டு, கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ഈ നാളുകളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന്? அன்பானவர்களே, உங்களுடைய பிரச்சனை எவ்வளோ பெரிதாக உண்டு என்றல்ல, உங்களோடு எதிரிகள் எவ்வளோ பலவான்கள் என்றல்ல, ஆமென், உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண முடியாத இந்த பிரச்சனை எவ்விதமாக மாறும் என்றல்ல, ஆனால் உங்களோடு கூட இருக்கிறவர் யார் என்று ஆமென் உங்களுக்கு ஒரு உறுதி இருக்க வேண்டும். മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വിഷയം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും, ആര് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. பாருங்க, இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை கர்த்தர் செய்ய போவதை ஆமென் யெகோஷாபாத் ராஜா கேட்கும் போதே 18வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, அப்பொழுது யோசாபாத் தரை மட்டும் முகம் குனிந்தான் என்று சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, ഇതെല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് യഹോശാഫാത്ത് കേട്ടപ്പോൾ 18ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, യഹോശാഫാത്ത് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി. ஆமென். ஒரு யுத்தம் ஜெயித்ததுக்கு பின்பதாக அல்ல, கர்த்தர் செய்ய போகிறதை கேட்ட போதே இந்த ராஜா அந்த இடத்திலே ஆமென் முகம் கவிழ்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறதை பார்க்கிறோம். ജയം കണ്ടപ്പോഴല്ല, പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ രാജാവ് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക. ஆமென். காரணம் என்ன? கர்த்தர் சொன்னால் அதை செய்வார் என்றதான விசுவாசம். കാരണം എന്താ? ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. இன்றைக்கும் எத்தனையோ தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிற எத்தனையோ காரியங்களை நம்ம கேட்கிறோம். ஆனால் ஆமென் கேட்கிற வார்த்தைக்கு, கேட்கிற வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் எவ்விதமாக இருக்கிறது? കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനം, ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ദൈവശബ്ദത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ஆமென். யெகோஷாபாத்துடைய உள்ளத்தில் விசுவாசத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் தான் ஆமென் அந்த ராஜா ஆமென் பணிந்து ஆமென் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்வது. മക്കളെ, യഹോശാഫാത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெராக்காவை இந்த டிசம்பர் மாதத்திலே செய்ய போகிறார் என்று வாக்குத்தத்தம்
பண்ணும்போது இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஆமென் இந்த வேர்டோடு கூட ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வாஞ்சிக்கிறீங்க? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു ബറാക്ക അനുഗ്രഹത്തെ തുറന്നു തരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർ ഈ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കും? அங்கே யெகோசாபாத் மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, இது கேட்கிற ஆமென் சகல யூதா கோத்திரம் எருசலேமின் குடிகளும் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ள கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ விழுந்தார்கள் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. 18ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവിടെ യഹോശഫാത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, യഹൂദരൊക്കെയും യെരുശലേം നിവാസികളും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. பாருங்க, உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் தான் நீங்க எவ்விதமாக ஆமென் கர்த்தருடைய சத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து தான் உங்களோட கூட உள்ள நபர்களும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போகிறார்கள். നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരും അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ஆமென். உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்து ஆமென் உங்களோடு கூட இருக்கிறவர்களும் சரியான விதத்தில் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறார்கள் என்று இன்றைக்கு நாங்கள் ப்ரொஃபெட்டிக்கலி உங்களிடத்தில் சொல்கிறோம். നിങ്ങൾ ആ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരും പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രൊഫറ്റിക്കലി നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയാണ്. ஆமென். அப்படி என்றால் இன்றைக்கு ஆமென் ஒரு பராக்கா பிளஸிங் கர்த்தர் உங்களோடு கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்த போகும்போது நீங்கள் மட்டுமல்ல, யாரெல்லாம் உங்களோடு கூட வேர்ட் ஆஃப் காடுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுகிறார்களோ நீங்கள் ഒരുമിച്ച് ചില ബറാക്കാവെ എൻജോയ് பண்ண പോകുறீங்க. ഇന്ന് കർത്താവ് ബറാക്കയുടെ അനുഭവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും ആ അനുഗ്രഹത്തെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. 19வது வசனத்தில் நாம் இவ்விதமாக பார்க்கிறோம், கொகாத்தியரின் புத்திரரிலும் கோராகியரின் புத்திரரிலும் இருந்த லேவியர்கள் எழுந்திருந்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை மகா சத்தத்தோட கம்பீரமாய் துதித்தார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. 19ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കെഹാത്യരും കൊരാഹ്യരുമായ ലേവ്യർ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു. பாருங்க அன்பானவர்களை, எந்த சூழ்நிலை என்று சொல்லி பாருங்க. அம்மேன் ஒரு திரளான சேனை, திரளான ஜனக்கூட்டம் அம்மேன் இவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு ஒரு யுத்தத்தினுடைய நேரத்திலே தான் சொல்கிறது. அம்மேன் கொகாத்தியர்களும் கோராகியருடைய குமாரர்களும் லேவியர்களாகி இவர்கள் எல்லோரும் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக எழுந்தார்கள் என்று சொல்லி. ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത്, കെഹാത്യരും കൊരാഹ്യരുമായ ലേവ്യർ യഹോവയെ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു എന്ന്. பாருங்க, யுத்தம் செய்ய வேண்டியதான நேரத்தில் இவர்கள் கர்த்தரை துதிக்கிறார்கள். യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇവർ യാഹുവെ സ്തുതിക്കുക. ஏன் யுத்தம் பண்ண வேண்டிய நேரத்திலே இவர்கள் கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇവർ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നത്? ஏனென்றால் கர்த்தர் ஏற்கனவே இவர்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறார், யுத்தம் உங்களுடையதல்ல கர்த்தருடையது என்று சொல்லி. കാരണം ദൈവം ഇവരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, യുദ്ധം ദൈവത്തിനുള്ളതാ. அப்ப பாருங்க, யுத்தம் கர்த்தருடையது, ஆதனால் நாங்க எதுவுமே செய்யாமல் வெறுமையாக இருப்போம் என்றல்ல, அவர்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தரை இவர்கள் எழும்பி துதிக்கிறார்கள். യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ഇവർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ ഇവർ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണ്. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து யுத்தம் உங்களுடையதல்ல, அமேன் யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தால் இந்த நாளில் எத்தனை நபர்கள் எழும்பி கர்த்தரை துதிக்க வாஞ்சிக்கிறீங்க? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, യുദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? பாருங்க, அந்த நாட்களில் அமேன் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாகவே லேவியா கோத்திரத்தில் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டவர்கள் தான் இந்த கெகாத்தியர்களும் அமேன் கொராகியருடைய குமாரர்களும். ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കെഹാത്യരും കോരഹ്യരുമായവർ. அன்பானவர்களே, இது போல இந்த காலத்தில் கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்ட அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானுமே. ദൈവമക്കളെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ കെഹാത്യരെ പോലെ കോരഹ്യരെ പോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്, നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. பாருங்க, கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார் என்று சொன்னால் அம்மேன் இவ்வளவு நல்ல கர்த்தரை நாம் துதிக்கும் போது, நாம் பாடி ஆராதிக்கும் போதே கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்து சில அம்மேன் ஆசீர்வாதத்தை காண உதவி செய்வார். ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജയത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും. பாருங்க அன்பானவர்கள், அந்த இடத்தில் நம்ம இவ்விதமாக பார்க்கிறோம். அமேன் இவர்கள் துதிக்கும் போது கர்த்தர் சத்துருக்கள் இடையிலே சில பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணி கடைசியிலே வெற்றியை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார். இவர்கள் யுத்தம் பண்ணாமலே ஒரு பராக்காவை இவர்களுக்காக திறந்து கொடுத்தார். മക്കളെ, അവർ അവിടെ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അവർക്കു വേണ്ടി
പ്രവർത്തിച്ച് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ അവർക്കൊരു ബറാക്ക തുറന്നു കൊടുക്കുക. இதே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் யுத்தம் பண்ணாமலே நீங்க கொள்ளையடிக்கிற ஒரு பெராக்கா ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உங்களுக்காக திறக்க போதுமானவர். ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബറാക്കയുടെ താഴ്വര കർത്താവ് തുറന്നു തരാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தில் இவ்விதமாக நாம் பார்க்கிறோம். 4ஆம் நாளிலே பெராக்காவிலே கூடினார்கள், அங்கே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார்கள். ஆதலால் அவ்விடத்திற்கு இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடியே பெராக்கா என்னும் பேர் தரித்தார்கள். 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു, 4-ാം ദിവസം അവർ ബെരാക്ക താഴ്വരയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി. അവർ അവിടെ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്നുവരെ ബെരാക്ക താഴ്വര എന്നു പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നു. 3 நாட்கள் அவர்கள் கொள்ளையடிக்க முடியாத அளவுக்கு நன்மைகள் கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்து 4வது நாளிலே அவர்கள் பெராக்காவிலே கூடி வந்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார்கள். ദൈവമക്കളെ, കൊള്ള അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ 3 ദിവസം കൊള്ളയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. 4-ാം ദിവസം അവർ ബെറാക്ക താഴ്വരയിൽ കൂടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ദൈവമക്കളെ, ബറാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം എന്നാണ്, ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ദൈവ പിള്ളകളെ, ബറാക്ക എന്നാൽ ആശീർവാദം എന്ന് ചൊല്ലി എന്ന വാർത്തയ്ക്ക് ഒരു യുദ്ധം ഇവർക്ക് ബറാക്കയായി അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. പാരുங்க, ഒരു യുദ്ധം ഇവർക്ക് ആശീർവാദമായി മാറുക. ചില ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ എതിരെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. ചില ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാக വരുவது உங்களுக்கு ആശീർവാദമായി മാറുகிறது. ദൈവമക്കൾക്ക് പ്രതികൂലം തകർച്ചയല്ല, ദൈവമക്കൾക്ക് പ്രതികൂലം അനുഗ്രഹമായി മാറും. ദൈവ പിള്ളകൾക്ക് ഒരു ഇക്കട്ടാன സൂழ்நிலை അത് അവർക്ക് തകർച്ചയല്ല, അവർക്ക് ആശീർവാദമായി മാറും. നോക്കി, 29-ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു, യഹോവ ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭീതി ആ ദേശങ്ങളിലെ സകല രാജ്യങ്ങളിന്മേലും വന്നു. பாருங்க, 29வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் சத்துருக்களோடு யுத்தம் பண்ணினார் என்று கேள்விப்பட்ட அந்த தேசத்து രാജ്യത്താർ മേൽ தேவனால் உண்டான பயங்கரம் வந்தது. നോക്കിയേ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സകല ദേശങ്ങളും കാണാൻ പോകുകയാണ്. பாருங்க, கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுவதை സകല ദേശങ്ങളും കാണാൻ പോകുகிறார்கள். ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത്, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സകല ദേശങ്ങളും സകല ജനങ്ങളും കണ്ടു ഭയപ്പെടാൻ പോകുക. ദൈവമക്കളെ, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவதை, கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வதை கண்டு സകല ദേശങ്ങളും ഭയപ്പെടാൻ പോകുகிறது. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ബറാക്ക അത് മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല, അത് ദേശം മുഴുവൻ കണ്ട് അതിശയിക്കാൻ തുടങ്ങും. கர்த்தர் உங்களுக்காக திறக்கிற பெராக்கா அது மறைந்திருப்பதில்லை, அது தேசங்கள் எல்லாம் കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടും. 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. 2 നാലാഗമ പുസ്തകം 20வது அதிகாரம் 30வது വചനങ്ങൾ പിള്ളകളെ എനിക്ക് എല്ലാവരും വാസിക്ക. ഇങ്ങനെ യഹോശാഫാത്തിന് ചുറ്റും ദൈവം വിശ്രാമം നൽകിയതുകൊണ്ട് യഹോശാഫാത്തിന്റെ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ഇவ்விதമായി ദേവൻ ചുറ്റുപുറത്താരാൽ യുദ്ധമില്ലാതെ ഇളൈപാർതലെ അവനുക്ക് കട്ടളയിട്ടതിനാൽ യോസാഫാത്തിൻ രാജ്യഭാരം അമർച്ചയാക ഇരുന്നത്. ദൈവം അവർക്ക് ചുറ്റും വിശ്രാമം നൽകിയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദേശം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. பாருங்க, அவனுக்கு சுற்றுமுள்ள தேசத்தார் மத்தியிலே அவனுக்கு கர்த்தர் இளைப்பாறுதலை கொடுத்ததினாலே அவனுடைய ராஜ்யபாரம் அமெரிக்கையாய் இருந்தது என்று வார்த்தை சொல்கிறது. യഹോശാഫാത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ദൈവം അവന് ജയത്തെ നൽകി. ദൈവം അവന് വലിയൊരു കൊള്ള പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു. ദൈവം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറാക്ക തുറന്നു കൊടുത്തു. ഇത് സകല ജനങ്ങളും കണ്ട് ഭയപ്പെടുവാനും അതിശയിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ദൈവം അവന് ചുറ്റും വിശ്രാമം നൽകി. അവൻ്റെ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. பாருங்க, அவன் யெகோஷாபாத் கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை வைத்தான், கர்த்தரை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தான், கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்தான். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அவனுக்காக யுத்தங்களை இறங்கி செய்தார். கர்த்தர் சிலதை கொள்ளையிட உதவி செய்தார். கர்த்தர் அவனுக்காக ஒரு பெராக்காவை திறந்தார். கர்த்தர் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இளைப்பாறுதலை கொடுத்து சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள எல்லா தேசங்களுக்கும் மத்தியிலே அவனுடைய ராஜ்யபாரத்தை அமைதலாக மாற்றினது. മക്കളെ, അടുത്ത വേർഡ് പറയുക, യഹോശാഫാത്ത് യഹൂദിയാൽ വാഴ്ച നടത്തി വാണു.
அடுத்த வசனம் சொல்கிறது தேவ பிள்ளைகளே, ஆமென், யெகோஷாபாத் யெகூதா தேசத்திலே ஆளுகை செய்தான். ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ യഹോശാഫാത്ത് നിങ്ങളാ. இந்த காலத்தினுடைய யெகோஷாபாத் நீங்கள். ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന യഹോശാഫാത്ത്. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற யெகோஷாபாத். ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്ന യഹോശാഫാത്ത്. கர்த்தருக்கு முன்பதாக ஆமென் வணங்குகிற யோசாபாத். സ്വന്തം കഴിവിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സ്വസ്ഥമായി നിൽക്കുന്ന യഹോശാഫാത്ത്. சொந்தம் தகுதியிலே ஆள்பலத்திலே யுத்தம் பண்ணாமல் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமைதலாய் இருக்கிற யோசாபாத். യാഹുവേ വിടാതെ യാഹുവേൽ ആശ്രയിച്ച് യാഹുവേ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു യഹോശാഫാത്ത്. கர்த்தரை விடாமல் கர்த்தர் மேல் பற்றுதலாய் இருந்து அவரையே சான்று கொள்கிற ஒரு யோசாபாத். ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ രസിക്കുന്ന, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്ന, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ യഹോശാഫാത്ത് നീയാ. ஆமென். தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிற, தேவ பிரசன்னத்தையே சான்று கொள்கிற, தேவ பிரசன்னத்திலே அமைதலாய் இருக்கிற இந்த காலத்தினுடைய யோசாபாத் நீங்க தான். മറ്റുള്ളവർ ഓർക്കും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നത്. மற்றவர்கள் நினைப்பார்கள் யுத்தம் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் ஏன் இவன் விழுந்து கிடந்து. പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇവൻ എന്താ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. செயல்பட வேண்டிய நேரத்தில் ஏன் இவன் அமைதலாக இருக்கிறார். ചോദിക്കുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ. കേൾവി കേட்கிறவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் கண்கள் காணாத விதத்தில் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற ஒரு கர்த்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം ജഡത്തിലല്ല, ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ദൈവ പിള്ളകളെ, ഉങ്ങളുടെ യുദ്ധം മാംസത്തിലല്ല, ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ റിലത്തിലല്ല തീർപ്പ് വരുന്നത്, തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിലാണ് അതിനെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. ആമേൻ. അൻപാനവர்களே, ഫിസിക്കൽ റിലത്തിൽ അല്ല ഒരു വിഷയത്തിനുடைய തീർപ്പ് വരുന്നത്, ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വിഷയത്തിനുடைய തീർപ്പ് വരുகிறது. നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ സമ്പാദിക്കുക, അതിനെ ചേർക്കുക, ആ ബറാക്കയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. உங்களுடைய வேலை என்று சொல்வது கர்த்தர் உங்களுக்கு தருகிற பராக்காவை சுதந்திரித்துக் கொள்வது, அதை சேர்த்துக் கொள்வது, அதை അനുഭവിപ്പത്. യഹോശാഫാത്ത്, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റു ദേശങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടാൻ പോകുക. யோசாபாத், உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் செய்கிறதான அற்புதங்களை, அடையாளங்களை கண்டு சுற்றிலும் உள்ள தேசத்தார் ஜனங்கள் அற்புதப்பட போகிறார்கள். യഹോശാഫാത്ത്, നിനക്ക് ചുറ്റും ദൈവം വിശ്രാമം നൽകിയിരിക്കുക. யோசாபாத், உனக்கு சுற்றிலும் கர்த்தர் ஒரு இளைப்பாறுதலை தந்திருக்கிறார். നിന്റെ വിശ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിലാ. ആമേൻ. உங்களுடைய இளைப்பாறுதல் என்று சொல்வது அது கிறிஸ்துவுக்குள். നിന്റെ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ പോകുക, അത് ക്രിസ്തുവിലാണ് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. உங்களுடைய ராஜ்யம் என்று சொல்வது அது கிறிஸ்துவுக்குள், கிறிஸ்துவுக்குள் தான் நீங்கள் இளைப்பாறுதலாக இருக்க போகிறீர்கள். യഹോശാഫാത്ത്, നിന്റെ കർത്താവ് ഒരു സ്വസ്ഥമായ പ്ലേസിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക, അവിടെ നീ വാഴ്ച നടത്താൻ തുടങ്ങും. யோசாபாத், கர்த்தர் உன்னை இளைப்பாறுதலுடைய ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி இருக்கிறார், அந்த இடத்தில் நீங்கள் ஆளுகை செய்ய போகிறீர்கள். യഹോശാഫാത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാലി ഓഫ് ബറാക്കയിൽ സ്വർഗ്ഗം നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുക. யோசாபாத், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான ஆமென் ஒரு ஆசீர்வாதத்தினுடைய பள்ளத்தாக்கில் கர்த்தர் உங்களை நிறுத்தி നിന്റെ இருக்கிறார். വാലി ഓഫ് ബറാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. ஆமென். உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய பள்ளத்தாக்கு என்று சொல்வது அது கிறிஸ்துவானவர். ആ വാലി ഓഫ് ബറാക്കയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിറവതിനകത്തുണ്ട്. ஆமென். உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய பள்ளத்தாக்காகிய கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களும் உண்டு. എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യഹോശാഫാത്തായി ദൈവം എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ വാലി ഓഫ് ബറാക്കയിൽ ദൈവം എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല അനുഗ്രഹവും ഞാൻ എത്ര അതിനെ അനുഭവിച്ചാലും, എത്ര ചേർത്താലും, എത്ര അവകാശപ്പെടുത്തിയാലും, എത്ര സ്വന്തമാക്കിയാലും തീരാതെ വണ്ണം വീണ്ടും 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 സമൃദ്ധിയോടെ നിൽക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ஆமென். யோசாபாத், நீங்கள் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இந்த காலத்தினுடைய ஒரு யோசாபாத்தாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். உங்களை கிறிஸ்து என்னும் ஒரு பராக்கா பள்ளத்தாக்கிலே கர்த்தர் உங்களை நிறுத்தி இருக்கிறார். இந்த காலத்தில் எவ்வளவுதான் சுதந்திரித்துக் கொண்டாலும், எவ்வளவுக்கு அதிகம் தான் நீங்க பயன்படுத்தினாலும், எவ்வளவுக்கு அதிகம் தான் நீங்க ருசி பார்த்தாலும் முடியாத எண்ணி முடியாத நன்மைகளுக்குள்ளாக தான் கர்த்தர் உங்களை நிறுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ബറാക്ക. ആ പദത്തെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബറാക്ക. அந்த வார்த்தையை நீங்க அறிக்கை பண்ணுங்க தெய்வ பிள்ளைகளே, பராக்கா. ഒരു ബ്ലെസ്സഡ് റിലത്തിൽ പിതാവ് നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் பிதாவானவர் உங்களை வைத்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി പ്രൈസ് ചെയ്യുക, ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ അനുഭവിക്കുക. உங்களுடைய
வேலை துதிப்பது ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து പ്രസൻസിൽ നടക്കുക ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ അനുഭവിക്കുക. പ്രസന്നത്തിൽ നടപ്പത് ആശീർവാദത്തെ സുതந்திരിத்து മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആമേൻ. മറ്റവர்கள் பார்க்கும்போது நீங்க பெரிய விஷயங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ദൈവിക ഇടപെടൽ, ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் உங்கள் மேல் வருகிற கர்த்தருடைய சில செயல்கள், ஆமென், கர்த்தர் செய்கிற ஆமென் விஷயங்கள் அது மற்றவர்களை வியக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് യാഹുവേ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാനാ. ഓ, നമ്മുടെ പരലോക തകപ്പൻ നമ്മുടെ യാഹുവേ നമ്മെ അழைത്തിരുപ്പത് നാം ആശീർവദിക്കപ്പെടുമ്പടിയാകവേ. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിനെന്ന് വചനം പറയുന്നത്. அதலால் தான் பிள்ளைகளே 1 பேதுரு 3-வது அதிகாரம் 9-வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, தீமைக்கு தீமையையும் உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறது என்று அறிந்து ஆசீர்வதியுங்கள். മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന അവകാശത്തെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടാണ് പിതാവ് നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുയേശുവിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവ പിള്ളൈകളെ, நீங்கள் ஆசீர்வாதம் என்ற சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகத்தான் கர்த்தர் உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் அழைத்திருப்பது. ഇന്ന് എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்றீங்க, என்னுடைய தகப்பன் என்னை அழைத்திருப்பது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவே. അതുകൊണ്ട് വേർഡ് പറയും, നിങ്ങൾ ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം ഇനി ചെയ്യരുത്, ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരം പകരം ചെയ്യരുത്. ஆதலால் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, நீங்கள் தீமைக்கு பதிலாக தீமையையும் உதாசனத்துக்கு பதிலாக உதாசனத்தையும் சரி கட்டக்கூடாது. പത്രോസ് ആ വേർഡിനകത്ത് 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുക, എല്ലാവരും ഐക്യമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രീതിയും മനസ്സലിവും വിനയബുദ്ധിയുമുള്ളവരായിരിപ്പിനെന്ന്. மேலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் சகோதர ஸ்நேகம் உள்ளவர்களும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களாயும் இணக்கம் உள்ளவர்களாயும் இருந்து என்று சொல்லி. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടവരുടെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുക, അവർ ഐക്യമത്യമുള്ളവരായിരിക്കണം, സഹതാപമുള്ളവരായിരിക്കണം, സഹോദര പ്രീതിയുള്ളവരായിരിക്കണം, മനസ്സലിവുള്ളവരായിരിക്കണം, വിനയബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. அப்போ ஆசீர்வாதம் சுதந்திரிக்கப்பட்டவர்களுடைய திவ்ய சுபாவம் எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுரு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார். ஒருமனப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும், இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், சகோதர ஸ்நேகம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், மன உருக்கம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், இணக்கம் உள்ளவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളെ പിതാവ് അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും വലിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരെ ശകാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്, വിരോധത്തിന് പകരം വിരോധം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ഒരാൾ ചെയ്താൽ പകരം ദോഷം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സലിവുണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സഹതാപം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സഹോദര പ്രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ വിനയ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் மெய்யாகவே ஆசீர்வாதம் சுதந்திரிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி ஆமென் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆமென் ஒரு உறுதி உண்டானால் நீங்க ஒருபோதும் நான் பெரியவன் என்றதான மனதோடு கூட இருக்கக்கூடாது. தீமைக்கு பதிலாக தீமையையும் உதாசனத்துக்கு பதிலாக உதாசனத்தையும் சரி கட்டுகிறவர்களாக மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்கிறவர்களாக இருக்காமல் மெய்யாகவே இணக்கமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்கிறது. ஒருவருக்கொருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബറാക്ക, ഈ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. பிள்ளைகளே, உங்களை அழைத்திருப்பது இந்த பராக்கா, இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கும்படியாக. കാൽവരി ക്രൂശിൽ നിങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സകല ശത്രുവിനെയും കാൽ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബറാക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நம்முடைய சகல சத்துருவையும் நம்முடைய காலுக்கு கீழாக மாற்றி தந்திருப்பதனாலே நமக்கு நிச்சயமாக இந்த பராக்காவை அனுபவிக்க முடியும். ദൈവമക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കല്ല, മറിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിലേക്കാണ്.
தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்மை இப்பொழுது அழைத்திருப்பது ஒரு யுத்தத்திற்கல்ல, ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்கு. എഫേഷ്യൻസ് 1:3 പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിനാലും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പിതാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. எபேசியருக்கு நிருபம் 1வது அதிகாரம் 3வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, பரலோகத்தில் உள்ள உன்னதங்களில் உள்ள சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் இப்பொழுது நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി മോവാബിയർ വരട്ടെ, അമോനിയർ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി വരട്ടെ, മെയൂനിയർ ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ഇറങ്ങട്ടെ, അവർ നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിലും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ജയം നൽകും. ജയോത്സവമായി നിങ്ങളെ നടത്താൻ തുടങ്ങും. ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു സാത്താന്യ കോട്ടയുടെ കരത്തിലും സ്വർഗം നിങ്ങളെ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല. பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கு விரோதமாக சில மொவாபியர்கள் எழும்பட்டும், அம்மோனியர்கள் எழும்பட்டும், சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள ஜனங்கள் எழும்பட்டும், ஆனால் பரலோகம் ஒருபோதும் எந்த நபருடைய கரத்திலேயும் உங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യാഹുവേ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ യാഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് കഷ്ടതയുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ജയോത്സവത്തിൻ്റെ ആരവം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഉയരാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை விடுவிக்கும்படியாக உங்களுக்காக இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், இனி உங்களுடைய வீட்டுக்குள் ஒரு யுத்தத்தினுடைய சத்தம் அல்ல, மாறாக ஒரு வெற்றியினுடைய ஆரவார சத்தம் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் வெளிப்படுகிறது. ഇന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഞാൻ ഒരു ബറാക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு அறிக்கை பண்ணுங்க, நான் ஒரு பராக்காவுக்குள்ளாக பிரவேசித்திருக்கிறேன். ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹോശാഫാത്തായി വാഴുവാൻ ദൈവം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. இந்த காலத்திலே ஒரு யோசாபாத்தாக ஆளுகை செய்யும்படியாக கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். യഹോശാഫാത്തിന്റെ മേൽ വീണതുപോലുള്ള ഒരു രാജകീയ അഭിഷേകത്തെ പിതാവിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். யோசாபாத்தின் மேல் விழுந்தது போல ஒரு ராஜரீக அபிஷேகம் கர்த்தர் என் மேலே தந்திருக்கிறார். ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനായി സ്വർഗം നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு தலைமுறையாக கர்த்தர் உங்களை எழும்ப பண்ண போகிறார். മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന തലമുറയല്ല, യാഹുവേൽ യേശുവായിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി സ്വർഗം നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு தலைமுறையாக அல்ல, மாறாக யேசுவாவில் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு தலைமுறையாக அவர் உங்களை எழுப்புகிறார். നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ആരും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, உங்களுக்கு விரோதமாக யார் வேணாலும் எழுப்பட்டும். കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലം നിൽക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. கர்த்தர் உங்கள் பக்கத்தில் என்றால் உங்களுக்கு எதிராக நிற்க யாராலையும் முடிவதில்லை. പറഞ്ഞേ, യാഹുവേ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു. சொல்லுங்க, யாகுவே எனக்கு அனுகூலமாக യേശുവ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു. யேசுவா எனக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறார். സകല ദൂത സൈന്യങ്ങളും എനിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു. சகல தூத சேனைகளும் எனக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறது. ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? நான் யாரை பயப்படுவேன்? ഒരു നിർഭയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு பயம் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு கர்த்தர் உங்களை எழுப்ப பண்ண போகிறார். മക്കളെ, ബറാക്കയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு பெராக்காவுக்குள்ள இப்பொழுதே நீங்கள் பிரவேசித்து ആ വാലി ഓഫ് ബറാക്ക ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിംഗിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. ஆமென். அந்த ஆசீர்வாதத்தினுடைய பள்ளத்தாக்கு, அது கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் பிரவேசித்து விடுங்க. ആ ബറാക്ക ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സകലത്തിലും സമൃദ്ധിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതാ. ஆமென். அந்த பெராக்கா ஆசீர்வாதம் என்று சொல்வது சகலவற்றிலேயும் உங்களை திரளானவர்களாக மாற்ற வல்லமை உள்ளது. സകലത്തിലും നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റുന്നതാ. സകലവற்றிലും உங்களை ஐஸ்வര്യவான்களாக மாற்றுவது. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസിനകത്ത് പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നരത്രേ, വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും നിങ്ങൾ സമ്പന്നരത്രേ. ஆமென். 1 கொரிந்தியர் சொல்கிறது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நீங்கள் சகலவற்றிலும் ஐஸ்வரியவான்கள், விசேஷ விதமாக சகல வார்த்தையிலும் சகல ஞானத்திலும் நீங்கள் ஐஸ்வര്യவான்கள். ക്രിസ്തുവിലുള്ള അബറാക്ക ബ്ലെസ്സിംഗ് സമ്പന്നതയെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற பராக்கா ஐஸ்வரியத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விடுங்க. അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. அது உங்களிடத்தில் இருந்து யாராலையும் திருட முடிவதில்லை. അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും അപഹരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. அது உங்களிடத்தில் இருந்து யாருக்கும் திருடி கொண்டு போக முடிவதில்லை. അത് നിങ്ങളിൽ അധികമായി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. அது உங்களுக்குள் அதிகமாக
പെരുക ഓ ഈ ഗ്രേറ്റർ ബറാക്ക റിലം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരികയാണ്. இப்பொழுதே விசேஷித்த ஒரு பெராக்கா ஆவிக்குரிய மண்டலம் நாங்கள் உங்களுக்காக திறக்கிறோம். ചില യഹോശാഫാത്തിന്റെ മേൽ ആ ബറാക്കയുടെ റിലം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുകയാണ്. சில யெகோஷாபாத்துகள் வாழ்க்கையிலே அந்த பெராக்கா மண்டலம் இப்பொழுது திறக்கிறது. ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ചിലരുടെ മേൽ വന്ന് നിറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ. இன் கிரைஸ்ட் ஆசீர்வாதம் சில நபர்கள் மேல் வந்து நிரம்புகிறது. ഒരു ഗ്രേറ്റർ റിലത്തിലേക്ക് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആകുകയാണ്. ஒரு கிரேட்டர் റിലத்துக்குள் தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் ഷിഫ്റ്റ് ആകുறீங்க. ഓ യാഹ്വേ ആശ്രയിച്ചു അനുഗ്രഹത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യഹോശാഫാത്ത് ജനറേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ஓ யாகுவையை சான்று கொண்ட ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கிற ஒரு யெகோஷாபாத் தலைமுறை இப்பொழுது எழும்புகிறது. കർത്താവേ ഈ ബറാക്ക ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, கர்த்தாவே இந்த பெராக்கா இவர்கள் மேல் வெளிப்படும்போது അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ഇവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ஆசீர்வாதத்தினுடைய பெருக்கம் இவர்கள் மேல் உண்டாகட்டும். ഈ സീസൺ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവ് വരത്തില്ല. இந்த சீசன்ல இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதற்குமே குறைவு வருவதில்லை. എന്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ബാലൻസ് വരും. ഏത് നന്മ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ബാലൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ஆமென். எந்த நன்மை நீங்கள் எடுத்தாலும் எந்த நன்மை நீங்கள் அனுபவித்தாலும் அது மறுபடியும் மறுபடியும் மீறியாகிற அனுபவம் வரும். ബറാക്ക നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. பெராக்கா உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டால் ஆமென் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கிற அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆமென் ஒரு நிறைவை தருவார். നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறப் போகிறீர்கள். മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ്. மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கிற விதத்தில் ஒரு 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 பெருக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. മറ്റുള്ളവരോട് സഹതാപം തോന്നി നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് നന്മ കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. மற்றவர்களுக்கு இரக்கம் தோணி நீங்க மற்றவர்களுக்கு நன்மையை கொடுக்க போகிறீங்க. അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ஆசீர்வாதம் அனுபவிக்க அழைக்கப்பட்ட நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறப் അത് போகிறீர்கள். വാഗൊണ്ട് മാത്രം ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല, அது வாயினால் மட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் அல்ல, പ്രവർത്തിയാൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. கிரியைகளால் பிளஸிங்காக மாறுகிறவர்கள், കൊടുക്കുന്നതിൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ആയി നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. கொடுப்பதில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாறுவீங்க. ഓ ഇനി എന്നെ ആര് സഹായിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ. இனி என்னை யார் உதவி செய்வார், யார் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று கேட்கிறவர்களாக நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. ഞാൻ ആരെ സഹായിക്കണം, ആർക്ക് ഞാൻ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആകണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ അങ്ങനെ കർത്താവ് തിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நான் யாருக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற வேண்டும், நான் யாருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் உங்களுடைய மனதை திருப்பும். ഓ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, ആരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കണം, എവിടെന്നെങ്കിലും എനിക്കൊരു സഹായം വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരല്ല. നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ. ആ ബറാക്കയുടെ താഴ്വരയില ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്, ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബറാക്കയില ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാ. ഞാൻ ഇനി മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുക, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ സ്വർഗം ഇപ്പോൾ തിരിക്കാൻ പോകുക. ஆமென். நான் இனி யார் எனக்கு உதவி செய்வார், யார் எனக்காக சில ஆசீர்வாதங்களை தருவார் என்று நீங்க யோசித்திருக்க மாட்டீங்க. நீங்க சொல்வீங்க, ஓ நான் இப்போது பராக்காவில் இருக்கிறேன், நான் ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன், நான் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன், நான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் அளவுக்கு கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இவ்விதமாக நீங்கள் செயல்பட போகிறீர்கள். മക്കളെ, ബറാക്ക ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നതല്ല, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി മാറാൻ പോകുക. ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, பராக்கா பிளஸிங் என்று சொன்னால் அது ஆமென் கை நீட்டி இங்கிட்டு பெற்றுக்கொள்வதல்ல, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை ஒரு ஆசீர்வாதத்திலே நிரப்ப போகிறார். നിങ്ങൾ എത്ര വിതച്ചാലും സമൃദ്ധി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. நீங்கள் எவ்வளவு விதைத்தாலும் ஆமென் திரளான நிறைவு உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கும். എത്ര കൊടുത്താലും സമൃദ്ധി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அதிலே திரளான ஆசீர்வாதம் வந்து கொண்டிருக்கும். എന്താണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, എന്താണോ പകരുന്നത്, അത് വീണ്ടും ഓവർഫ്ലോ ആകുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். நீங்க எது கொடுக்கிறீர்களோ அது மறுபடியும் உங்களுக்கு ஓவர்ஃப்ளோ ஆக தொடங்கும். നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ വചനത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി നോക്കിയേ, കൊടുത്തു നോക്കിയേ, അത് സമൃദ്ധിയായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ஆமென். இந்த வார்த்தை கேட்கும் போதே நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க அது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நிறைவை கொண்டு வரும். യഹോശാഫാത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കൊള്ളയിടാൻ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അനവധി സമ്പത്ത്, വസ്ത്രവും വിശേഷ വസ്തുക്കളും അവർക്ക് ചുമപ്പാൻ കഴിയുന്നതിലധികം അവർ എടുത്തു. ഇങ്ങനെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ബറാക്ക വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അധികം സമ്പത്ത്, അധികം ആത്മീക അനുഗ്രഹം, അധികം കൃപാവരങ്ങൾ, അധികം അഭിഷേകം, അധികം വസ്ത്രങ്ങൾ, അധികം സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചുമപ്പാൻ കഴിയുന്നതിൽ അധികം നിങ്ങൾ എടുക്കും. നിങ്ങൾ കൊടുക്കും തോറും, എത്ര
കൊടുത്താലും ഇത് തീരത്തില്ല, ഇത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബറാക്കിയ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടുന്നത് എത്ര പേർ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? தேவப்பிள்ளைகளே, அந்த இடத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அமேன், அவர்களுக்கு எடுக்கக்கூடாத அளவுக்கு, அமேன், அவர்களுக்கு பொருட்களும் ஆடை ஆபரணங்களும், அமேன், அதிகமான அமேன் செல்வங்களும் அந்த இடத்தில் இருந்தது. இது போலவே கொடுக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் மறுபடியும் அமேன் உங்களால சுமக்க கூடாத அளவுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட்டு வரும். മക്കളെ, ബറാക്ക നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാ. தேவப்பிள்ளைகளே, பெராக்கா உங்கள் மேல் வெளிப்படும். നിങ്ങൾ യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കും. நீங்கள் യാഹ്വേവിനിന്ന് പെറ്റുകൊള്ളുവീங்க. ദേശത്തിന് അത് കൈമാറും. ദേശத்திற்கு அது கைமாறும். നിങ്ങൾ യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടിന്റെ ബറാക്കയെ പ്രാപിക്കും. ആമേൻ. நீங்க യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടിനുடைய ബറാക്കാവെ പെറ്റുകൊള്ളുവീங்க. ജനങ്ങൾക്ക് അത് കൈമാറും. ജനങ്ങൾക്ക് അത് കൈമാറുവീர்கள். നിങ്ങൾ യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിന്റെ ബറാക്കയെ പ്രാപിക്കും. நீங்கள் യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് മഹിമയുടെ ബറാക്കാവെ പെറ്റുകൊള്ളുവീங்க. അത് ജനത്തിന് കൈമാറും. അത് ജനத்துக்கு கைமாறுவீங்க. നിങ്ങൾ യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് അനോയിന്റിംഗിന്റെ ബറാക്കയെ പ്രാപിക്കും. நீங்கள் യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് ആശീർവാദത്തിന്റെ ബറാക്കാവെ നിങ്ങൾ അത് ജനത്തിന് കൈമാറും. അത് ജനத்துக்கு கைமாற்றப்படும். യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് സമ്പത്തിന്റെ ബറാക്കയെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കും. യാഹ്വേയിൽ നിന്ന് പൊരുளாதாரത്തിന്റെ ബറാക്കാവെ നിങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ളുവീங்க. അത് ജനത്തിന് നിങ്ങൾ കൈമാറും. അത് ജനத்துக்கு നിങ്ങൾ கைமாறுவீர்கள். ഓ, നിങ്ങളും സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി മറ്റുള്ളവരെ സമൃദ്ധി ഉള്ളവരാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോകുകയാ. ആമേൻ. நீங்களும் ஆமென் நிறைவுள்ளவர்களாக மற்றவர்களையும் நிறைவுள்ளவர்களாக நீங்க மாற்றுவீங்க. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രേറ്റർ ബറാക്കയിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാ. இதுவரை கண்டிடாததான ஒரு கிரேட்டர் பராக்காவுக்கு பரலோகம் உங்களை நடத்த போகிறது. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ മേൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആകാൻ പോകുകയാ. இதுவரை കണ്ടിടാത്ത വിധത്തിൽ இந்த வார்த்தை உங்கள் மேல் manifest ஆக போகிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എത്ര പേർ ഇത് പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയാ? பிள்ளைகளே, எத்தனை பேர் இதை பெற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருக்கிறீங்க? ആറിലത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരികയാ. இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை நாங்கள் உங்களுக்காக திறந்து ഒരു தருகிறோம். ഹയർ ബറാക്ക റിലം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാ. ஒரு மேன்மையான பராக்கா ரெலம் உங்கள் மேல் திறக்கப்படுகிறது. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ യഹോശാഫാത്തായി ബറാക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആത്മതലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വരികയാ. இந்த காலத்தினுடைய யெகோஷாபாத்தாக பராக்காவுக்குள் பிரவேசிக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் கர்த்தர் உங்களுக்காக திறந்து தருகிறார். இப்பொழுதே கர்த்தாவே, நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு யாரெல்லாம் இந்த ரலத்தை வாஞ்சிக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக நாங்கள் இசைந்து ஜெபிக்கும் போதே கர்த்தாவே, இப்பொழுதே யெகோஷாபாத்தின் மேல் ஊற்றப்பட்டதான் அந்த ராஜரீக அபிஷேகம் ஒவ்வொரு நபர்கள் மேலும் இப்பொழுதே ஊற்றப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, thank you Father. கர்த்தாவே, நாங்கள் இசைந்து இப்பொழுது ஜெபிக்கும் போதே கர்த்தாவே, உம்மை சான்று கொள்கிற ஒரு உள்ளம், கர்த்தாவே, உம்மையே நம்பி இருக்கிற உள்ளம், எப்பொழுதும் உமக்கு முன்பதாக பணிந்து கொள்கிற ஒரு உள்ளம், கர்த்தாவே, எப்பொழுதுமே கர்த்தாவே, ஓ உம்மில் விசுவசிக்கிற ஒரு உள்ளம் எங்களை கேட்கிற ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் உண்டாகட்டும். கர்த்தாவே, இவர்கள் இனி அமேன் வாங்குவதை பார்க்கிலும் கொடுப்பதே நலம் என்று எங்களுடைய கர்த்தர் சொன்னது போலவே கொடுக்கிற ஒரு உள்ளத்தை இவர்களுக்கு கொடுத்து கர்த்தாவே, பெராக்காவினுடைய திரளான ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு எடுத்தாலும் அள்ள அள்ள குறையாத அளவுக்கு அந்த பெராக்கா ரலத்தை യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിറന്ന് ജപിக்கிறோம். ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ. ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവേ, ഇവരെ രോഗബന്ധനങ്ങൾ മാറി ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബറാക്ക, ആ ഹെൽത്തിന്റെ ബറാക്ക ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. ഇവർ സകലത്തിലും സമൃദ്ധിയെ, ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടെ. ആരോഗ്യം എന്ന അനുഗ്രഹം ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇവർ ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ കർത്താവ്. രോഗശക്തികൾ അഴിയട്ടെ, ഡയബറ്റിക്കുകൾ മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കാഴ്ചകൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ്. സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ മാറട്ടെ, അലർജികൾ ഹീലാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കട്ടെ. വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പകുതിയായി നിൽക്കുന്നു, അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വീട് വെക്കുവാൻ, വീട് വാങ്ങുവാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തടസ്സമായി നിൽക്കുക. സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. യെസ് ലോർഡ്. പപ്പാ, പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർ ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ആ ബറാക്കയുടെ റിലം സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു. அந்த பராக்காவினுடைய மண்டலம் பரலோகம் உங்களுக்காக திறந்திருக்கிறது. ആ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സകല അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സകല ആശീർവാദത്തെ പെറ്റുകൊള്ള പോകുகிறீர்கள். ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു കൊയ്ത്തിനെ അനുഭവിക്കും. ക്രിസ്തുവുക്കുൾ പെരിതാന ഒരു അറുവടയെ നിങ്ങൾ അനുഭവിപ്പീர்கள். ഓ, ഇനി ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല, കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ പോവാം. ആമേൻ. ഇനി കിടക്കണം എന്റെ ആശയല്ല, കൊടുക്ക வேண்டும் എന്നതാണ് ആശ ഉങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ കർത്തർ അധികமாக തരുகிறார். യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആര് തരും എന്ന ചിന്തയോടെ ഇരിക്കത്തില്ല, ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ അവർ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ആമേൻ.
மெய்யாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் யார் தருவார் என்றல்ல, மாறாக யாருக்கு கொடுக்கலாம் என்ற சிந்தையோடு கூட நடக்கிறவனாக இருப்பார். We declare Baraka upon you. God bless you. ஆமென். நாங்கள் உங்கள் மேல் பராக்காவை அறிக்கை பண்ணுகிறோம். God bless you. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഹാൾ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9477775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.